फॉर्मेलिटी भी होती है, किसी को नोटिस भी दीजिए। अगर आप नोटिस भी नहीं देना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रह गई। आज अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल को मेरा भी मकान ये गिरा देंगे। ये कौन सी इंसानियत के राज में ये काम हो रहा है, और वो सरकार जिसको लोगों ने एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाके जिताया था। तो आज हम ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम में, तो आपके पत्रकार भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, वो तो आपका साथी अरफाज डैंग साहब आपके भाईचारे से आते हैं, वो पत्रकार हैं। अगर पत्रकार, मुझे बताइए, अगर पत्रकार सच नहीं बताएगा, सच की बात नहीं करेगा, तो आम जनता का क्या हाल होगा। आप बच्चे मत करते हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से भी, एलजी साहब से भी, और स्टेट गवर्नमेंट से भी, भाई जिन अफसरों ने किसी के कहने पे या इलीगल काम ये किया है, अगर नोटिस नहीं दिया उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम कल भी वहां पर गए थे, वहां पर एडवोकेट भाईचारे के लोग भी काफी वहां पर आए थे। बात है, आप किसी का आशियाना, मुझे एक बात बताइए, हमने असेंबली में बिल लाया था हमारे मेंबर वहीद बरा साहब ने, उन्होंने कहा था आप 5 मरले या जिसका रेजिडेंशियल मकान है उसको मालकी हक दे दीजिए। और इसी शर्त पर हमने डेली वेजरों की शर्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी को वोट डाले कि आप वोट जिताइए, हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप बात कीजिए। लेकिन दुखद बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वो जो रेजोल्यूशन था, वो जो बिल था, उसको ड्रॉप किया, और उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबरों की बात है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए, ये 3 मरले जमीन वाला लैंड ग्रैबर है, जिसकी 3 मरले जमीन के ऊपर मकान है, अगर वो लैंड ग्रैबर है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमएलए भी जीते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास हजारों कनाल जमीन है, 100 कनाल जमीन के उनके फार्म हाउस है। उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उनको लैंड ग्रैबर कौन घोषित करेगा? आपने तो 3 मरले। पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना टाइम निकालकर यहाँ पर आए शॉर्ट नोटिस। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल जेडीए की तरफ से एक डिमोलिश ड्राइव किया गया, और एक आप ही के साथी हैं, पत्रकार साथी हैं अरफाज डैंग साहब, जो न्यूज़ से इंडिया चैनल को चलाते हैं, उनके 3 मरले घर को, उनको लैंड ग्रैबर शो करके उनका 3 मरले का घर जो है उसको गिरा दिया। आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये बताइए कि 3 मरले के मकान में रहने वाला अगर लैंड ग्रैबर, अगर 3 मरले के मकान में रहने वाले को आपने लैंड ग्रैबर शो किया और उसका डिमोलिश ड्राइव आपने किया, सिलेक्टिव डिमोलिश ड्राइव, सिर्फ एक घर को निशाना बनाया, तो सरकार जवाब दे कि जो आगे पीछे के घर थे, क्या वो वाकया में लैंड स्टेट लैंड पे नहीं थे? स्टेट लैंड पे सिर्फ ये 3 मरले जमीन थे। मैं किसी मकान के खिलाफ हम नहीं, हम कहते हैं किसी का आशियाना तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने कल एक जो दरिंदगी का सबूत वहां पर दिया, जो सरकार ने कल, मैं कहता हूँ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना वहां पर की। जब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये, हम आज चुनी हुई सरकार से पूछना चाहते हैं कि जेडीए जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है चीफ मिनिस्टर साहब के पास, और ये वो सरकार है जो 5 साल के बाद लोगों ने वोट डाल के बनी। इस सरकार को बनाया गया था कि लोगों के जख्मों पर मलहम लगाए, लेकिन उन्होंने लोगों के जख्मों को और करूदा, उस पर नमक लगाने का काम किया। इस सरकार ने आकर 3 मरले के घर को उड़ाया, बुलडोज किया, और उनके छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप अरफाज डैंग के, वो जो आप देखिए कि वो आज सड़क पर आ गए। हम सरकार से पूछना चाहते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, आप तो बेघरों को घर देने की बात कर रहे हैं, आप तो 5 मरला प्लाट देने की बात कर रहे थे, जिसके पास घर नहीं उसको 5 मरले प्लाट देंगे। आपने तो 3 मरले में किसी का आशियाना तबाह कर दिया। और चीफ मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल है हमारी पार्टी का और हम सब का, चीफ मिनिस्टर साहब इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, स्टेट कैबिनेट को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिश ड्राइव है, क्या ये आपने सिलेक्टेड टारगेट किलिंग, इसको मैं नाम दूंगा, ये सिलेक्टेड टारगेट किलिंग है कि सिलेक्ट करके एक 3 मरले के मकान को, वो आपने बड़े बड़े जो लोगों के पास मकान थे उनकी प्रॉपर्टी तो आप अटैच करते हो, 100 कनाल जमीन आप अटैच करते हो, एक गरीब का 3 मरले का मकान आपने उजाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद वो सच की बात करता था, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछता था। लेकिन आज कटहरे पर दोनों सरकारें खड़ी हैं, एलजी साहब की जो वो भी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, और मैं खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज पूछना चाहता हूं कि आज वो बता दें कि इस डिमोलिश ड्राइव के पीछे उनका टारगेट क्या था। अगर आपने स्टेट लैंड खाली करवानी है तो आप सारे वो नाम से अप्लाई कीजिए, आप सबकी स्टेट लैंड खाली करवाइए, कोई किसी को कोई इतराज नहीं होगा। आपने 3 मरले मकान वाले को लैंड ग्रैबर कह दिया, तो जिनकी हजारों कनाल की जमीन है, जो आपके साथी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? और आज ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज किसी का जवाब दें। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए शॉर्ट नोटिस।
آج کی جو پریس کانفرنس کا ایشو ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کل جے ڈی اے کی طرف سے ایک ڈیمالش ڈرائیو کیا گیا اور ایک آپ ہی کے ساتھی ہیں، پترکار ساتھی ہیں عرفات ڈینگ صاحب، جو نیوز سر انڈیا چینل کو چلاتے ہیں، ان کے 3 مرلے گھر کو ان کو لینڈ گریبر شو کرتے ان کا 3 مرلے کا گھر جو ہے اس کو گرا دیا۔ آج ہم سرکار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ 3 مرلے کے مکان میں رہنے والا اگر لینڈ گریبر، اگر 3 مرلے کے مکان میں رہنے والے کو آپ نے لینڈ گریبر شو کیا اور اس کا ڈیمالش ڈرائیو آپ نے کیا، سلیکٹو ڈیمالش ڈرائیو، صرف ایک گھر کو نشانہ بنایا، تو سرکار جواب دے کہ جو آگے پیچھے کے گھر تھے کیا وہ واقعہ میں لینڈ اسٹیٹ لینڈ پہ نہیں تھے؟ اسٹیٹ لینڈ پہ صرف یہ 3 مرلے زمین تھے۔ میں کسی مکان کے خلاف ہم نہیں، ہم کہتے ہیں کسی کا آشیانہ توڑنا نہیں چاہیے، لیکن سرکار نے کل ایک جو درندگی کا ثبوت وہاں پر دیا، جو سرکار نے کل، میں کہتے ہیں انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا وہاں پر کی۔ جب ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہم آج چنی ہوئی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جے ڈی اے جو ہے اس کا ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے چیف منسٹر صاحب کے پاس، اور یہ وہ سرکار ہے جو 5 سال کے بعد لوگوں نے ووٹ ڈال کے بنی۔ اس سرکار کو بنایا گیا تھا کہ لوگوں کے زخموں پر ملہم لگائیں، لیکن انہوں نے لوگوں کے زخموں کو اور کرودہ اس پر نمک لگانے کا کام کیا۔ اس سرکار نے آ کر 3 مرلے کے گھر کو اڑایا، بلڈوز کیا، اور ان کے چھوٹے بچے اور بوڑھے ماں باپ فاسٹ ٹینک کے وہ جو آپ دیکھیے کہ وہ آج سڑک پر آ گئے۔ ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے تھے، میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ تو بے گھروں کو گھر دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو 5 مرلہ پلاٹ دینے کی بات کر رہے تھے، جس کے پاس گھر نہیں اس کو 5 مرلے پلاٹ دیں گے، آپ نے تو 3 مرلے میں کسی کا آشیانہ تباہ کر دیا۔ اور چیف منسٹر صاحب سے سیدھا سوال ہے ہماری پارٹی کا اور ہم سب کا، چیف منسٹر صاحب اس پر آپ کو جواب دینا پڑے گا، اسٹیٹ کیبنٹ کو اس پر جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو ڈیمالش ڈرائیو ہے، کیا یہ آپ نے سلیکٹڈ ٹارگٹ کلنگ اس کو میں نام دوں گا، یہ سلیکٹڈ ٹارگٹ کلنگ ہے کہ سلیکٹ کر کے ایک 3 مرلے کے مکان کو، وہ آپ نے بڑے بڑے جو لوگوں کے پاس مکان تھے ان کی پراپرٹی تو آپ اٹیچ کرتے ہو، 100 کنال زمین آپ اٹیچ کرتے ہو، ایک غریب کا 3 مرلے کا مکان آپ نے اجاڑ دیا صرف اس لیے کہ شاید وہ سچ کی بات کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ سرکار سے سوال پوچھتا تھا۔ لیکن آج کٹہرے پر دونوں سرکاریں کھڑی ہیں، ایل جی صاحب کی جو وہ بھی کھڑی ہیں، بھارتی جنتا پارٹی بھی کھڑی ہے، اور میں خاص طور پر نیشنل کانفرنس سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ بتا دیں کہ اس ڈیمالش ڈرائیو کے پیچھے ان کا ٹارگٹ کیا تھا۔ اگر آپ نے اسٹیٹ لینڈ خالی کروانی ہے تو آپ سارے وہ نام سے اپلائی کیجئے، آپ سب کی اسٹیٹ لینڈ خالی کروائیے، کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ نے 3 مرلے مکان والے کو لینڈ گریبر کہہ دیا تو جن کی ہزاروں کنال کی زمین ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کے اوپر کاروائی کون کرے گا؟ اور آج یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کسی کا جواب دیں،